اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں سے پہلے دنیا میں دو بڑی مذہبی طاقتیں تھیں، یہودی اور عیسائی۔ یہ دونوں جاہل بھی تھے، ظالم بھی، شدت پسند بھی اور نافرمان بھی۔ یروشلم کے ربیوں نے جیوری بنا رکھی تھی۔ یہ جیوری دنیا کی ہر نئی چیز، نئی ایجاد اور نئی سوچ کو خلاف مذہب قرار دے دیتی تھی۔ جیوری تورات کی کوئی آیت تلاوت کرتی اور نئے خیال، نئی سوچ اور نئی چیز دینے والے کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ انبیاء تک کو نہیں بخشتے تھے۔ یہ انہیں آرے سے چیر دیتے تھے اور یہ انہیں غاروں میں بند کر کے بھوکا پیاسا مار دیتے تھے۔ یہ اس ظلم کا جواز ہمیشہ تورات سے نکالتے تھے۔ یہ لوگ اس قدر بے لچک، سخت اور تنگ نظر تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر توہین مذہب کا الزام لگایا اور رومی گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے پر مجبور کر دیا۔ آپ عیسائیوں کو بھی دیکھیے۔ عیسائیت یہودیوں کے جبر، ظلم، عدم برداشت اور جہالت کا رد عمل تھی۔ یہ لوگ پھانسیاں چڑھتے، صلیبیں اٹھاتے، کوڑے کھاتے اور جیلیں برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ دنیا کی بڑی مذہبی طاقت بن گئے۔ مگر پھر یہ بھی یروشلم کے ربی بن گئے اور پوپ نے وہ اختیارات حاصل کر لیے جو یروشلم کے ربی جیوری کو حاصل تھے۔ چرچ 19ویں صدی تک اتنا مضبوط تھا کہ یہ عام لوگوں کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور لباس تک کا فیصلہ کرتا تھا۔ کافی مسلمانوں کی دریافت تھی۔ یہ مشروب ایتھوپیا میں دریافت ہوا، مکہ پہنچا، خانہ کعبہ کے سامنے دنیا کی پہلی کافی شاپ بنی اور کافی صوفی ڈرنک یا مسلم ڈرنک مشہور ہو گئی۔ پوپ نے مسلمانوں کی وجہ سے اس کافی کو حرام قرار دے دیا۔ کافی سن 1500 عیسوی تک عیسائی دنیا میں حرام اور ممنوع رہی، یہاں تک کہ 1500 عیسوی میں پوپ نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا اور اسے جائز قرار دے دیا۔ ٹائی مسلمانوں کی ایجاد تھی۔ یہ کرتبہ شہر میں زریاب قرطبی نے ایجاد کی۔ خلیفہ کا سٹاف ٹائی باندھتا تھا۔ پادریوں نے ٹائی پر پابندی لگا دی۔ یہ ٹائی کو کرتبہ کی مناسبت سے کرتوبی کہتے تھے۔ آج بھی فرانس زبان اور آدھے اسپین میں ٹائی کو کرتوبی کہا جاتا ہے۔ چرچ نے ٹائی کو حلال کیسے قرار دیا، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ عیسائی پادری بھی یہودی ربیوں کی طرح نئی ریسرچ، نئی ایجادات اور نئی سوچ کے خلاف تھے۔ یہ بھی انجیل کی آیات تلاوت کرتے تھے، آیات کی اپنی مرضی کی تعویل بیان کرتے تھے اور سائنسدانوں کو پھانسی چڑھا دیتے تھے۔ آپ اس ضمن میں نکولس کوپرنکس کی مثال لے لیجیے۔ کوپرنکس علم ہیئت اور ریاضی کا ماہر تھا۔ اس نے 1520 عیسوی میں سورج اور زمین کے رشتے پر کتاب لکھی۔ اس نے کتاب میں انکشاف کیا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ وہ چرچ کے اختیارات سے واقف تھا، چنانچہ اس نے کتاب پر اپنا نام نہیں لکھا۔ پادریوں نے کتاب کو خلاف مذہب قرار دے دیا۔ پادریوں کا کہنا تھا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، چنانچہ یہ نئی تھیوری انجیل سے متصادم ہے۔ مصنف کے خلاف سزائے موت کا حکم آ گیا۔ چرچ کوپرنکس سے 22 سال تک یہ پوچھتا رہا، یہ کتاب تم نے لکھی؟ اور کوپرنکس انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ 1543 میں جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے اپنا جرم بھی مان لیا اور کتاب پر اپنا نام بھی تحریر کر دیا۔ چرچ نے کتاب بین کر دی۔ فلورنس کے سائنسدان گلیلیو نے 1632 عیسوی میں انکشاف کیا کہ صرف زمین نہیں بلکہ باقی سیارے بھی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ چرچ نے گلیلیو کو بھی کافر قرار دے دیا۔ گلیلیو کی کتاب بھی ضبط ہوئی، 8 ماہ مقدمہ چلا اور آخر میں گلیلیو کو موت یا معافی کا آپشن دیا گیا۔ گلیلیو اپنی تھیوری سے تائب ہوا اور چرچ سے معافی مانگ لی۔ پادریوں نے اسے اس کے فارم ہاؤس میں نظر بند کر دیا۔ وہ 1642 عیسوی میں اس فارم ہاؤس میں فوت ہو گیا، مگر اس کا جرم معاف نہ ہوا۔ پادریوں نے اس کے جنازے کی اجازت نہ دی۔ یوں گلیلیو کو جنازے کے بغیر گمنام قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے کے 350 سال بعد پوپ جان پال نے 1992 میں اعتراف کیا کہ گلیلیو کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ گلیلیو کے بعد
गियोर्डानो ब्रूनो ने जमीन की साख्त पर काम शुरू किया। चर्च के हुक्म पर लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। आप अगर कभी ऑक्सफोर्ड जाएं, आपको वहां बिशप निकोलस रेडली और बिशप ह्यूग लेमर्ड की यादगार मिलेगी। ये दोनों चर्च के रिवायती तरीकाकार से इख्तिलाफ रखते थे, चुनांचे दोनों को ऑक्सफोर्ड के चौक में जिंदा जला दिया गया। ये ईसाइयों का इल्म, साइंस और जिद्दत के बारे में रवैया था। ये चंद मिसालें हैं। तारीख ऐसे सैकड़ों वाकयात से भरी पड़ी है। इस्लाम यहूदियत और ईसाइयत से बिल्कुल बरक्स था। ये रोशन ख्याल भी था, ये खुला डुल्ला भी था, ये नए और जदीद ख्यालात को कबूल भी करता था। ये इल्म दोस्त भी था, ये अमली भी था और ये बर्दाश्त भी रखता था। इस्लाम का दिल कितना बड़ा था, आप इसका अंदाजा यरूशलेम की फतह से लगा लीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो यरूशलेम की फतह पर बैतुल मकदस गए और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने चर्च में नमाज अदा करने से इनकार कर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का कहना था कि मैंने अगर एक चर्च में नमाज पढ़ ली तो मुसलमान तमाम कलीसाओं को मस्जिदें बना देंगे। मुसलमानों ने सैकड़ों साइंसदान, फलसफी और फकीह पैदा किए। मोहम्मद इब्ने मूसा अल खारज़मी ने 810 ईस्वी से 820 ईस्वी के दरमियान अलजबरा की बुनियाद रखी। साबित बिन किरा ने 880 ईस्वी में शुमारियात का इल्म मुतारिफ करवाया। इब्नुल हैसम ने 1010 ईस्वी में रोशनी और इल्म बसारत पर काम किया। यूनानवी फिलासफर और मजहब ये कहता था कि हमारी आंख में रोशनी होती है, ये रोशनी आंख से निकलकर अशिया पर पड़ती है। इब्नुल हैसम ने यह फलसफा मुस्तरद कर दिया। उसने साबित किया कि रोशनी बाहर से हमारी आंखों में दाखिल होती है। हमारी आंख के पीछे पर्दा है जिस पर तमाम मनाजिर मुनक्किस होते हैं। इब्नुल हैसम ने 1000 साल कबल किताबुल मनाजिर के नाम से किताब लिखी। इब्नुल हैसम के उस फलसफे पर बाद अज़ां कैमरा इजाद हुआ, ऐनक बनी और आंखों का इलाज शुरू हुआ। अबू रेहान अल बैरूनी ने 1020 ईस्वी में रियाजी, तारीख और जुग्राफिया पर काम किया। उसने जाविये को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और जमीन का मुहीत निकालने का तरीका इजाद किया। अबुल कासिम अज़्ज़ारवी ने 980 ईस्वी में जख्म भरने और सर्जरी के जदीद इल्म की बुनियाद रखी। उसने इदवयात का पहला इंसाइक्लोपीडिया भी मुरतब किया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पहले मुस्लिम मुफक्किर थे जिन्होंने दुनिया को बजट का तसव्वुर दिया। इल्म की 2 किस्में होती हैं, दुनियावी इल्म और दीनी इल्म। इस फलसफे के बानी भी इमाम गजाली थे। बू अली सीना ने 11वीं सदी ईस्वी में तिब की बुनियाद रखी और किताब शिफा के नाम से तिब पर हैरत अंगेज किताब लिखी। ये 18 जिल्दों पर मुश्तमिल थी और अमीर तैमूर के पोते अल्लग बेग ने 1429 में समरकंद में दुनिया की पहली जदीद तरीन रसदगाह तामीर कराई। उसने सूरज के गिर्द जमीन के चक्कर का दौरानिया निकाला। ये सब नए उलूम थे, ये तमाम फलसफे नई सोच थे, ये साइंस की बुनियाद थे और ये मुसलमान मुफक्किरीन साइंस के उन उलूम के बानी थे जिनकी चोटी पर आज यूरोप की सारी तरक्की बैठी है। मुसलमान फिका के इल्म के भी बानी थे। इस्लाम दुनिया का पहला मजहब था जिसने इज्तिहाद की बुनियाद रखी। इज्तिहाद इतना बड़ा इल्म, इतनी बड़ी अदालत था कि इसके जरिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसीबत के जमाने में चोरों की वो सजा तक मुअत्तल कर दी जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया था। ये सब मुसलमानों का कमाल था और उनके कमालात के दौरान किसी शख्स, किसी मुस्लिम रियासत ने बू अली सीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को पत्थर मारे और ना ही अल बैरूनी, इब्नुल हैसम, साबित बिन किरा और अल ख्वारिज़मी को जिंदा जलाया। इस्लामी मुआशरे ने ना सिर्फ इन तमाम स्कॉलर्स को तस्लीम किया बल्कि मुसलमान आज तक इन पर फख्र भी करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आप किसी दिन ठंडे दिमाग से यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम की फिक्री, साइंसी और नजरियाती तारीख का मुतालिया करें। आप इस्लाम को दुनिया का जदीद तरीन, वसीउल कल्ब और साइंसी मजहब पाएंगे। एक ऐसा मजहब जो फतह मक्का के बाद अबू सुफियान और हिंदा तक को मुआफ कर देता है, जो झूठे नबी मसीलमा कजाब के पैरोकारों को भी कत्ल नहीं करता और जो यूनान के फलसफियों और शाम के ईसाइयों से मुआशरत का सबक सीखते हुए नहीं हिचकिचाता। आप मजहबी और मुआशरती तारीख का थोड़ा सा मुतालिया करेंगे तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम जहां सन 1000 ईस्वी में थे, यहूदी और ईसाई आज वहां हैं। ये आज अल बैरूनी, इब्नुल हैसम, बू अली सीना और गजाली के घुटने छू रहे हैं
और जहां यहूदी और ईसाई सलेब के वाक़े से सन 1600 ईस्वी तक थे, हम आज वहां खड़े हैं। यहूदी और ईसाई आज साबित बिन किरा को इल्म का मोहसिन करार दे रहे हैं, जबकि हम मुसलमान इस्लामी मुआशरे में नई बात करने वालों, साइंस और टेक्नोलॉजी और इल्म की बात करने वालों और बर्दाश्त और तहकीक की बात करने वालों के साथ वो सलूक कर रहे हैं जो कभी पादरियों ने गैलीलियो, कोपरनिकस और ब्रूनो के साथ किया था। आप तारीख का अलमिया देखिए, आज यहूदी और ईसाई इल्म, टेक्नोलॉजी और मईशत में मुसलमान हो चुके हैं, जबकि हम मुसलमान सफर तय करते करते मईशत, टेक्नोलॉजी और इल्म में वहां पहुंच गए हैं जहां 500, 1000 और 2000 साल पहले ईसाई और यहूदी थे। ये आगे दौड़ रहे हैं और हमने पीछे की तरफ दौड़ लगा रखी है। मैं समझता हूं इस्लाम दो हैं। एक वो इस्लाम जो खुलफाए राशिदीन का इस्लाम था, जो अल खारज़मी, इब्न सीना, अल बैरूनी, इमाम गजाली, इब्नुल हैसम, इब्न खल्दून, इब्न कसीर और साबित बिन किरा का इस्लाम था, और दूसरा वो इस्लाम जो दाइश का इस्लाम है। ऐसा इस्लाम जो अपने अलावा दूसरे मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं समझता, जिसमें शिया सुन्नियों को काफिर समझते हैं और सुन्नी शियों को, और जिसमें वहाबी की जन्नत और है और बरेलवी की बहिश्त दूसरी। और मैं दरमियान में कंफ्यूज खड़ा हूं। मैं लोगों से पूछ रहा हूं, मैं किस इस्लाम की तरफ जाऊं, मैं किसे अपना मजहब मानूं। नाज़रीन ग्रामी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो समझ आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।